ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ଖଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। এই ବହି ଖଣ୍ଡ ତୁଳସୀର ନାମ। ୟାର ବୟସ 75 ବର୍ଷ। ମୋ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବହି ଖଣ୍ଡ ଆମର ବାପା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥସ୍ଥଳରୁ ମଗେଇ ସେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। 1950 ମସିହାର ବହିରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ମୃତି ରୂପରେ ପିତାଙ୍କର ଆମର ରହିଛି। ଆ ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି। ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମରେ ଏଠି ସୁଗ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଭେଟ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ଏଠି ଉମା ପାର୍ବତୀ କଥୋପକଥନ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଭେଦ ବି ଅଛି ଫଟୋ। ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଗ୍ରଥିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଇଏ 1950 ମସିହାର ମୁଦ୍ରଣ। ମୁଦ୍ରଣ ହେଉଛି 1950 ମସିହାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ ସମୟ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ସୁଗ୍ରୀ ହନୁମାନ ତାକୁ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାମ୍ବବାନ ସୁଗ୍ରୀ ହନୁମାନ ସେମାନଙ୍କର ଭେଟ। କାଲି ଆମେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ବୋଲା ଚାଲିଛି ଆମର। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ହନୁମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲଙ୍କାକୁ। ହନୁମାନ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସୁରସା ରାକ୍ଷସୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ସେ ସିନ୍ଧୁପାତ ହୋଇ ଯାଇ ଲଙ୍କାପୁରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଲଙ୍କାପୁରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତୁରେ ହନୁମନ୍ତ ମହାବଳୀ ବୀର ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତୋରେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚଳିଲା ସୁରସା ହସେ କପି ଯାଏ ଖରେ। ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ରହି ଏକ ନିଶାଚର। ମାୟା କରେ ନୀତି ପକ୍ଷୀ କରଇ ଆହାର। ଗଗନରେ ଯେତେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଯାନ୍ତି ଉଡ଼ି। ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଛାୟା ମାନ ପଡ଼ି। ଧରେ ସେ ଛାୟାକୁ ରକ୍ଷା ତହୁଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣେ ଉଡ଼ି ଆଉ ନ ପାରନ୍ତି ରହନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣି। ତହୁଁ ଗଗନରୁ ଧରି ଯାଇ ମହାସୁଖେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର କରଇ। ସେହି ମାୟା ପ୍ରକଟିଲା ହନୁମାନ ଠାରେ। ତାକପଟ ହନୁମନ୍ତ ବୁଝିନେଲା ଖରେ। ଅସୁର କୁମାରୀ ବୀର ହେଲା ବଳିୟାନ ମହାନନ୍ଦେ ସିନ୍ଧୁ ପାରି। ଚାରିଲା ବହନ କୂଳେ ଯାଇ ଦେଖେ ପବନ ମନୋହର। ଗୁଞ୍ଜର ବିରତେ ଲୋଭି ମଧୁକର। ଫଳ ଫୁଲେ ଭରା ତହିଁ ବହୁତ ରୁଗଣ। ଖଗ ମୃଗ ବନ୍ଧୁ ବୃନ୍ଦ ସବୁ ଦିଶନ୍ତି ଶୋଭନ। ଅଗ୍ରତ ଦେଖିଲା ଶୈଳ ବିଶାଳ ସୁନ୍ଦର। ନିର୍ଭୟ ଡେଇଁ ଉଠିଲା ତା ବୀର ବଳିୟାର। ଶଙ୍କର ବାଚ ଏଠି ଉମା ନାହିଁ କିଛି କପିର ବଡ଼ାଇ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପ ଏକା ଯାହାକୁ ଉଡ଼ାଇ। ଗିରି ପଥେ ଚଢ଼ି ବୀର ଦେଖେ ଲଙ୍କାପୁର। କହିଲୁ ଏ ଯୁଗ ତହିଁ କେତେ ମନୋହର। ଅତି ଉଚ୍ଚ ଚାରିପାଶେ ସିନ୍ଧୁ ଅଛି ଘେରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣକର ସମାନ ନେତ୍ର ନିଏ ହରି। କନକର କୋଟି ମଣିରେ ଜଡ଼ିତ। ସୁନ୍ଦର ବିସ୍ତୃତ ତଳ ଚଉଛଟି ହାଟ ବାଟ ମନୋହର। ସୁରଙ୍ଗେ ନିର୍ମିତ ପୁର ଯେ ସୁରଙ୍ଗେ ନିର୍ମିତ ପୁର। ଯେତେ ଗଜବାଜି ଖଚର ପଦାତି। ରଥ ଆଦି ନୁହେଁ ଗଣି। ବହୁ ପାବ ମଣ୍ଡିତ ରାକ୍ଷସ। ସେନାରେ ଉଠେ ଉଜାଣି ଯେ ସେନାରେ ଉଠେ ଉଜାଣି। ବନ ଉପବନ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ। ସରକୂପ କାନ୍ଥି ଭରା। ନରନାଗ ସୁର ଧନବ ସେ। ମୁନି ମନ ମନ ଚୋରା ଯେ ମୁନି ମନ ଚୋରା। କାହିଁ ମହାବଳ ମଲ କୂଳେ ଶୈଳ। ସମାନେ ଗଜନ୍ତି ରହି। କାହିଁ ଲଢୁଆଏ ରହନ୍ତି କୌଶଳେ। ଏକକୁ ଆରେକ ଚାହିଁ ଯେ ଏକକୁ ଆରେକ ଚାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ବୀର ବିକଟ ଶରୀର। ବୁଲି ରଖନ୍ତି ନଗର। କାହିଁ ଭକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ମହିଷ ମନୁଷ୍ୟ। ଧେନୁ ଅଜଖର ଖଗ ଖର ଯେ ଧେନୁ ଅଜଖର।
বিবেচয় রূপে সংক্ষেপে তেতেও বিচা কহিলি তোতে বিচারি রামসায় প্রতিক্ষেতনু তেজি হেবে ভবন দীপারি যে হেবে ভবন দীপারি বহু রখুয়ার পুরে দেখিবির বিচার কর মনে ক্ষুদ্র রূপ ধরি নিশা অন্ধকারে পশিবি লঙ্কা ভুবনে যে পশিবি লঙ্কা ভুবনে মা ছাড়ি দিয়ে যেতে ধরি ধরি সব অঝট ভাঙি পিতা গুণিয়া ঝাড়ই ডালি সিনালো কালিয়া ঝাড়ই পাপ যে কালিয়া ঝাড়ই পাপ মশক সমান রূপ হই কপিবর সুমরি শ্রীরাম প্রবেশিলা লঙ্কাপুর লঙ্কাদেবୀ ନାମ ଥିଲା ରାକ୍ଷସୀ ସହି କହିଲା ମତେ ନ ହେଠୁ ନ କହି ଯାଉ ଷଠ କାହିଁ ମତେ ନ ଜାଣୁ ରେ ଷଠ ପ୍ରତାପ ମୋ କେତେ ଲଙ୍କାର କେତେ କଚର ଖାଏ ଖୋଜି ସେତେ ପୁଣି ମୁଥାଇ ମାରିଲେ ବୀର ହନୁମାନ ଶୁଣି ମୁଥାଇ ମାରିଲେ ବୀର ହନୁମାନ ରୁଧିର ଗଳି ଭୂମିରେ ଲୋଟିଲା ବହନ ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଉଠି ଲଙ୍କା ଦେବୀ ତହିଁ କର ଦେବୀ ସବିନୟ ବଚନ କହି ଲଙ୍କା ଦେବୀ ବାସ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବେ ରାବଣକୁ ଦେଇଥିଲେ ମର ଗଲାବେଳେ କହି ମତେ ଗଲେ ସମାଚାର କପି ମାରେ ବିକଳ ତୁ ହରିବୁ ଯେ କାଳେ ଗାଳିବୁ ରାକ୍ଷସ କାଳ ପୁରିବ କାଳେ ବଡ଼କୁ ନହେବେ ତଥ ମଣଇ ମୋହର ରାମଦୂତ ହେଲୁ ତୁ ଯା ମୋରେ ଗୋଚର ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ଆଦି ସୁଖ ତୁଳା ଦଣ୍ଡେ ରଖେ ତୋ ପାଖେ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଛଇ ନ ହେବ ମୁଁ ଲେଖେ ଏବେ ରାମ ରୂପ ହୃଦୟ ଧରି କପିବର ନଗରେ ବିହରି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କର प्रभु कृपाल भल बल बेजार मिले संसारे विश्व कामत हुए शत्रु हित करे सिंधु हुई गोपद गोपद नरसित धोई समल हुए सुमेरु शरीर अति लघु रूप धरी हनुमान नगरे भ्रमरी मने भरी भगवान मंदिरे मंदिरे खोजी देखिला बानर जहि तहि देखे भरा संख्य असुर तहु प्रवेशिला रावण निज घरे अति विचित्र से शोभा मन नेत्र हरे शोइछि रावण तहि देखिला नाही मंदिर भितर सीता देखिला तो नाही देखिला पुरे कहती तहि मनोहर आगे तार सोहे हरि मंदिर सुंदर राम नाम ओका पुरे पुरे सबु शोभा न जाए भरणी तुलसी बगीचा सोए धारी धारी देखी हस कपी मणि जे देखी हस कपी मणि लंकार राक्षसंकर चिरवास भूमि लंका तो राक्षसंकर चिरवास भूमि साधुर ठिका बसी अच्छी रही आसी अच्छी रही मने मने तक बसी करे कपीश्वर काले जात जिला विभीषण राम नाम सुमरिया भक्त चूड़ामणि हर चिनेला हरो ये साधु अग्रणी विचारिला संगे तार हेबि परिचय साधु संगे कार्य मोर नाही अंतराय विप्र रूप धरि तहु भासिला वचन शुणु शुणु विभीषण आसिला बहन प्रणाम करी कुशल पुछिला सादरे कह विप्रतिवार ता बुझाई मोहरे किय तुम्भे अटपरा हरिंक भगत देखिला तुम्भकु हृदय हुए पुलकित किबा तुम्भे निजे राम दयार सागर पुण्य फल पाद पाद देल ए दास दुआर तहु हनुमान कहिला बुझाई राम कथा निज नाम दुईक हृदय पुलकी उठिला स्मरी प्रभु मोर ग्राम कहे विभीषण भाई शुण हनुमान
लंका पूरे कष्ट सही रहे मुझे सहे दांत दुई धारी मधे जिह्वारे रहे केसन मुठाए थी सदा बड़ भये भरोसा मातर मते जानिल नाथ केबे बा दया करिबे प्रभु रघुनाथ तामस मोह देह करी नुहे की भजन शिरास शीतले स्नेह करी न जाने मो मन तोते देखी भरोसा न हुए हनुमत विभु दया बिना न मिलती साधु सठ दया सिना कले बनी मति सीतापति तो दर्शनावते प्रभु देले मने चेती कहे हनु सुन विभीषण प्रभु रीति दास ठारे काले काले थाए तांक कीर्ति कर सखा मुंबा केउ कुआसिर जात कपित सहदेहीन चंचल मचित सकाळु मो नाम भाई धरिब रे जन दिन सारा न मिलिब उत्तम भोजन सुन भाई अधम हेले हे मोते तकरती स्नेह कहु कहु हनु गद गद चिते नयनु हारे लुह जानु जानु प्रभु को दिए दे प्रकाशोरी जीवन का दुख भार नहेब कि परी एमते कहि हनु राम गुण ग्राम पवित्र कर्म कर्ण मधुर हृद मनोरम शुणी विभीषण कहे सकल भारती जेमते अछंती तहि जनक जासती प्रभु हनुमत कहे सुन मोर भाई जानकी माता दर्शन नेत्र जोड़ाई समस्त संवाद शुणाइला विभीषण विदा मागी चले तहु पवन नंदन से रूप धरी तहु चढ़ई मारुति अशोक मने विजय रही सीता सती देखी मने मने वीर करी प्रणाम चाहु चाहु रजनी तिलाय कराम कुशतनु सिरे लंबे जटाई एक हृदय जपु खाती खाले अयोध्या नायक निज पाद नेत्र सती रखी थांती देई श्रीरामचरित मान दुखी पराए जान कि देखी विकल मारुति दिन निज पाद नेत्र दई थांती सती श्रीराम चरण मन दुखी पराए जान कि देखी विकल मारुति दिन तरुपल रहे रहे रुचि वीर मने मने धाये कि करवा सारा एमंत समय कहीं मिलिला रावण संगे बहु साधु सुधा चारु बामा गण बहुमते बुझाइला जानकी पुरुष समदम भय भेद भाषिला सरकर कहे दत्त सुनवारे सुमुखी जरना बारे मात्र चाह रे नोई विमना मंद मंद दरिया मोर सबु पाटरानी गण मंद दरिया मोर सबु रानी गण हेले तन उतरी घेन मोर पण तुण रखिया रुआले कांति बरदेही मन मन रामचंद्रे स्मृति स्नेही सुरव शशिर एकी मोहर संभव यशस्वर एकी होइब संभव खद्योत किरण पद्म बनौल शिव मन मन भावी सती करंती विचारी राम बाण टाण खल जानबू किपरि एकाकी देखु सठ आनिलु चोराई अधम निर्लज दते लाज शर्म नाही निज कुख जोत राम को तपन शुणिए कठोर बाणी क्रोधे आसी काढ़ी कहे मो सीता को आदि पकाई हाणी सुन सीता करू आदि मोर कुमान तसिर काटि धरी कठिन कुकाण नतुबा मो कथा रखी हुओ मोर बस तेबे जीवन तोर रखबी अवश्य नानकी कहते शुण पण मो रावण श्याम कंज माओ सम प्रभु भुज जान करी कर सम से भुज गए मोर हेउ लग्न किंबा परुतर सीधार रावणर सिकुओ नाई सीता सती कहती राम विरह दुख मो झटती हरि ओम।
ରଦୁରବାର ସାହସ ଶିବର ଏ ବୀର ଦୁଃଖ ତ କ୍ଷଣେ କରି ପାର ଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ ତବ ଚନ୍ଦ୍ର ସମତବ ଧାର କଣ୍ଠେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ରାଶି କରୁମ ହରୁ ଯେ ମୋହର ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ରାବଣ ଧାଏ ମାରିବାକୁ ମଣ୍ଡୋଦରୀ ପ୍ରବଦନ୍ତି କେଉଁ ବାକ୍ୟେ ତାକୁ ତହୁ ଡକାଇ ସକଳ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କୁ ଖଳ କହେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଅ ସତ୍ୟର ମାସକ ଭିତରେ ଯେବେ ନ ମାନେ ବଚନ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ଧରି କଠିନ କୃପାଳ ପୁରେ ଫେରିଗଲା ଦଶ ଶିର ତହୁ ରହିଲେ ରାକ୍ଷସୀ ବହୁ ମନ୍ଦ ରୂପ ଧରି ଜାନକୀଙ୍କୁ ଡରାଇଲେ ଅନୁକ୍ଷଣ ନାମରେ ଥିଲା ଅସୁରିଏ ତହିଁ ରାମଚରଣେ ଭକତି ସଦାକାର ଥାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ସେ କହି ସପନ ସୀତାଙ୍କ ହିତ ସଭାରେ କାରଣ ତ୍ରିଜଟା ବଚ ସପନରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବାନର ଦଳ ଲଙ୍କା ପଡ଼ି ବିନାଶିଲେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ କୂଳ କରବରେ ଚଢ଼ି ନଗ୍ନ ବେଶେ ଦଶ ଶିର ମୁଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ ଚଳଇ ଛିନ୍ନ ବିଂଶକର ଏମନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଚଳଇ ଅସୁର ବିଭୀଷଣ ରାଜ୍ୟ କରେ ଲଙ୍କା ପୁରେ ଚିର ଶ୍ରୀରାମ ଯଶୋଦୀପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାପୁର ସୀତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ଡାକି ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ବିଚାରିଏ ସପନ ମଣି ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟବା ହୋଇବ ଏହା ଦିନ ଚାରି ପରେ ତାର ବାଣୀ ଶୁଣି ସର୍ବ ଅସୁରିଏ ଡରେ ବାରମ୍ବାର କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ କହିରେ ସର୍ବେ ମିଳିତ ହୋ ଗଲେ ଜହିଁ ତହିଁ ସୀତା ବିଚାରନ୍ତି ମନେ ମାସେ ବିତି ଗଲେ ଅଧମ ରାକ୍ଷସ ମାରିବ ମତେ ଜୀବନେ ହରିଓ। এই ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଏ ରାମାୟଣ 75 ବର୍ଷର ପୁସ୍ତକ ଯାହାକୁ ପାଠ କରି ଆମ ପିତା ମହାପ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବିନା କୌଣସି ଧର୍ମ ବଳରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ସମ୍ଭବ ହୁଏନି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏହାକୁ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାମ ନାମ ଲେଖିଥିଲେ ତେଣୁ ରାମ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟହ ଲେଖି ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ପଢ଼ି ସେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ କି ଅଧମ ମୋ ଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ଭବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା କୌଣସି ଜଟିଳ କର୍ମକୁ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଧର୍ମ ବଳରେ ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।